सांग्रांशालो मोहनपुर हांगकरने बलिया शेटनी श्रीकृष्ण मंदिरनि मात भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चानि लोआइजिमंग बाय मोहनपुर मंडलनि तांगबतां पान्दा संसाजाका ओ पान्दाबो मानजाका रंग मंत्री रतनलाल नाथ ओबीसी मोर्चा त्रिपुरा प्रदेश कमिटिनि जनरल सेक्रेटारी उत्पल देवनाथ ओबीसी मोर्चानि सेकेंड वार्डनि मोहनपुर मंडलनि प्रेसिडेंट प्रभात देवनाथ भारतीय जनता पार्टीनि 2 नং वार्ड मोहनपुर मंडल कमिटि न खबै प्रेसिडेंट श्यामल देवनाथ न खबै गुबुन आदंश भारतीय जनता पार्टीनि बानातिसाय मोमबाति मोसंगै ते भारत मातानि मांगफिलिबो खमरेबै पांदानो सेंसारबै रेखा আমাদের মোহনপুরটা দীর্ঘ বছর ধরে অবহেলিত। বিজেপি আসার পরে আমাদের মোহনপুরে কিছু উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে, কিছু কমপ্লিট হয়েছে, কিছু শুরু হয়েছে, আর কিছু হতে যাচ্ছে। অতীতে হয়েছে কিনা আপনাদের ব্যাপার। এই বিজেপি সরকার 4.5 বছর, অন্যরা বহু বছর ক্ষমতা ছিল। আমাদের মোহনপুরে 13,281 পরিবার মোট ট্রাইবেল বাঙালির সব মিলে 13,281 পরিবার। এর মধ্যে প্রায় 10,000 পরিবার নন ট্রাইবেল আর 3,000 পরিবার তারা এবিসি। এই পরিবর্তে ওবিসি সংসদে আপনাদের যে তথ্য, মোহনপুরে 18,981 মানে প্রায় 19,000 ভোটার রয়েছে।